ତମେ ସେଇଟା ପରିପକ୍ୱ ହବ ନାହିଁ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସାର୍, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକତା। ଅତଏବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେତୁ ବନ୍ଦୀ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତୁମମାନେ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ ସେଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କର। ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ ସାର୍, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କଣ ନା ସେଇଟା ସର୍ବ ପ୍ରକାର ନମ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା, ସହନଶୀଳତା। ସହନଶୀଳତା। ତାପରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା। ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା କଣ? ଆତ୍ମାଙ୍କର ଐକ୍ୟତା କଣ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଏକ ଶରୀର ଯେମିତି ସେଇଟା। ତାପରେ ଏକ ଈଶ୍ୱର ପିତା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଏକ ଈଶ୍ୱର ଏକ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ। ତାପରେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଆମେ ପାଇଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତ ସେ କେମିତି ପାଇଲୁ? ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ ହେଲେ ନାଇଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ, ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଲେ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ତ ସେ ତଳକୁ ଗଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଟା ପାଉଛୁ। ହଁ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଣ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାନ ସବୁ ଦେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତ ଦାନ ଦେଲେ, କାହାକୁ ଦେଲେ, ସେଟା ଆମେ ସେଇଠୁ ରହିଯାଇଛୁ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ତମେ ଜାଣବ ନାହିଁ, ମନେ ରହିବ ନାହିଁ, ତବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କଣ, ଏଫେସୀୟ 4:1-17 ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ତାପରେ 18-32 ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ତ ଦୁଇଟା ଅନୁରୋଧ କରାହଉଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଅନୁରୋଧ କଣ ପାଇଁ? ଆଚରଣ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିର ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆଜ୍ଞା ବା ଆଦେଶ ଥାଏ, ତାପରେ ଆଚରଣ ଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିରେ ସେଟା ରହୁଛି, ସେଟା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତ ଏଇଟା ଏତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିବ ତ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତମେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଅବତରଣ କଲେ, ଆରୋହଣ କଲେ, ସେଟା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେଟା ପଦ ଗୁଡାକ ଲେଖିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଟା ରୋମିଓ 10 ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଫେସୀୟ 4ରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଉଦ୍ଭବକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ଲେଖା ହେଲା। ତ ପାଉଲ ଯୁକ୍ତି କରି, ଯଦି ଉଦ୍ଭବକୁ ଆରୋହଣ କଲେ ତାର ଅର୍ଥ ଅବତରଣ ବି କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ସେ ଯୁକ୍ତି କରି ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ସେ ଅବତରଣ କଲେ ସେଟା ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଗଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ମାନେ କରି ନେଇଗଲେ। ସେଟା ତ ଆମେ କଣ ସେଟା ଦେଖିଲୁ, କେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ହେଇ କରିଥିଲେ? ସାଧୁମାନେ ବି ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅବାଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ ହେଇ କରିଥିଲେ ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ସାଧୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ, ସେଇଠୁ ଉଠିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ସେଟା। ତ ସେତିକି ଇଏ। ଆଉ ସେ ନେଇଯିବା ପରେ କଣ ହେଲା, ସେ ବରଦାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢାଳିଲେ, ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖିବାର ଅଛି କି, ସେ ଯେହେତୁ ଆରୋହଣ କଲେ, ଆରୋହଣ କଲା ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ବରଦାନ ଦେଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେ ଦାନ ସବୁ ଦେଲେ। ଏବେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତେ ଖୋଲ, ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ 2ଟା ବିଷୟ ଦିଆହେଲା। ବୁଝି ହଉଛି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିନ ଜାଣିନଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ, ପିତା ତାଙ୍କୁ 2ଟା ବିଷୟ ଦେଲେ। ବୁଝି ହଉଛି? ହଁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ, ହ୍ୟାଲୋ, କହିଥିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ, ଏଇଟା କହିଥିଲେ। ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ ସେଟା କଣ, ଏଫେସୀୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଫେସୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ, ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ 22 ପଦରେ ଅଛି। ସେ ଦେଲେ। ଦେଖ
ସେଇଠି ଆମେ କେତେଟା ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। 20 ଦେଖ, ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ, ଏଫିସିୟ 1:20, ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ, ତାହାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପୁଣି ଇହକାଳ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉଠାଇ, ମନେ ରଖିଥିବ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? 20 ପଦରେ ଉଠାଇ। ତାପରେ ଆମମାନେ ଦେଖିପାରିବୁ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ 21 ପଦରେ ଉନ୍ନତ କରାଇ। ଗୋଟେ ହେଲା ଉଠାଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଉନ୍ନତ କରାଇ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରି, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ କ'ଣ କଲେ? ସବୁ ବିଷୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରାଇ ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବ ବିଷୟର ମସ୍ତକ ସ୍ୱରୂପେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। କ'ଣ କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ତାପରେ ସେ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ବସାଇଲେ 21 ପଦରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦାନ କଲେ। 23 ପଦ, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସର୍ବତ୍ର ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କି ଭାବବାଦୀ ମାନେ, ପ୍ରଚାରକ ମାନେ, ପାଳକ ମାନେ, ସେଇଟା ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ନୁହେଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ସେଟା ତାଙ୍କ ଶରୀର। ଯଦି ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, ମଣ୍ଡଳୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବା ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଉ ମସ୍ତକ ବି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମମାନେ ହେଲୁ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ। ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଜୀବିତ କରି ସେଇଠି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କ'ଣ ଦେଲେ? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତରଣ କଲେ, ଆରୋହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ପ୍ରେରିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ପଦ ଦେଖିବା। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦରେ ସେଠି ଲେଖାଯାଉଛି, ଅତଏବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତ ହେଲେ ଓ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଦିଆହେଲା। ଏହି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ବୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମମାନେ ଉପରେ ଦେଖିପାରିବୁ। ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ କେତେ ଜଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନ୍ୟମାନେ ବିଦ୍ରୂପ କଲେ 12-13 ପଦରେ। ସେଥିପାଇଁ ପିତର ଉଠିକରି କ'ଣ କଲେ? ସେଟା ବୁଝାଇଲେ, ସେଟା କ'ଣ, ସେଇଟା କ'ଣ। ଭଲ କରି ଏତିକି ମନେ ରଖ ଖାଲି, ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ, ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ କେତେଜଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ଜଣ କ'ଣ କଲେ? ଏମାନେ ବିଦ୍ରୂପ କଲେ, ଏମାନେ ମଦ ପିଇଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେପରି ମାତାଲ ନୁହନ୍ତି, ଯେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 9 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର। ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। କ'ଣ ବୁଝାଇ ଦେଲେ? ଯେ 9ଟା ବେଳେ କିଏ ମଦ ପିଇବ କି 1, ଆଉ ସକାଳେ କିଏ ମଦ ପିଇବ ନାହିଁ, ସେଟା ସେମାନେ କହିଲେ। ମନ୍ଦିର ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ 16 ପଦରେ, ଏ ସେହି ଘଟଣା, ଏଇଟା କହିଲେ, ଏଇଟା ତମେ ଯେମିତି ବୁଝୁଛ ବା ବୁଝୁନ ସେଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସେଇ ଘଟଣା। ସେଟା କୋଉ ଘଟଣା? 16 ପଦ ଅନୁସାରେ ଜଏଲ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା। ଜଏଲ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ?
17 ପଦରେ ଆଉ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା। 17 ଲେଖା ହେଲା, 18 ଲେଖା ହେଲା। ଦେଖ 17 ଲେଖା ହେଲା ଏପରି ଘଟିବ ଯେ, ଏପରି ଘଟିବ କ'ଣ ହବ? ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା। 18 ପଦରେ ଆମେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତ ଉପରେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯୋଉଟା ଏପରି ଘଟିବ। ତାପରେ 21 ପଦ ଲେଖା ହେଲା ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରାହଉଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଭୁଲ ଅର୍ଥ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥିବ, ତମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ସେଇ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମଦ ପିଇବା ଘଟଣା ନୁହେଁ କି ତ୍ୟାଷ୍ଟ ଦେବା ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି। ଜଏଲ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେ ଅନୁସାରେ ଘଟୁଛି। ଜଏଲ କ'ଣ କହିଲେ? ଆମେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା 17 18 କହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଏ। ଏପରି ଘଟିବ ଯେ 17 ପରେ ଏପରି ଘଟିବ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏପରି ଘଟିବ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ 21 ପଦରେ ଏପରି ଘଟିବ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ। ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇ ଯେ ଲେଖା ହେଲା ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା 33 ପଦରେ ଏବେ ତାହା ସେ ବୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ଶେଷ ଦେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାହେଲା, ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ବସିଲେ, ତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆହେଲା। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ସେଟା ଦିଆହେଲା। ଆଉ ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଓ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି ସେଟା କହିଲେ, ଯୋଉଟା ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଲେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଆମେ କଥା କହୁଛୁ, ତୁମେ ବୁଝିଲା ଭଳି କଥା କହୁଛୁ, ଏହା ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଶୁଣୁଛ, ତା ସେ ବୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସେ କହିଲେ। ଏଇଟା କିଏ ବୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି ହେଲା ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ଦାନ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେଇ ଯୋଉଟା ମାନେ ଅବତରଣ କଲେ, ଆରୋହଣ କଲେ, ଆତ୍ମାବୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରମାଣ। ଅନେକ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ଆତ୍ମା ପାଇଲେ ମାନେ ପରଭାଷା କହିବା। ତ 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରଭାଷା ନାହିଁ। 2 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରଭାଷା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ କ'ଣ ହବ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କଲେ ଆଉ ଆରୋହଣ କଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଇ ବୃଷ୍ଟିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଦାନ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ଆସ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 28 ପଦ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରେରିତ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭାବବାଦୀ, ତୃତୀୟରେ ଶିକ୍ଷକ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଏଇଟା ଭଲ କରି ଶୁଣ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣଟା ଲେଖା ହେଲା? ପ୍ରେରିତ। ପ୍ରଥମ ହେଲେ କିଏ? ପ୍ରେରିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ କ'ଣ? ଭାବବାଦୀ। ତୃତୀୟ ହେଲେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରବୋଧ ଭାଇ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କିଏ? ପ୍ରେରିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ? ଭାବବାଦୀ। ତୃତୀୟ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ କୁହାହେଲା। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ। ଏବେ 29 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ କି ପ୍ରେରିତ, ସମସ୍ତେ କି ଭାବବାଦୀ, ସମସ୍ତେ କି ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ କି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା, ଏଇଠି ଆସି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
एफिसियो 4 रे देखलु कौन काहा काहा को समस्त को नहीं काहा काहा को माने समस्त को सब पदवी दिया जाई नहीं। ओके तो पाउल को श्रेष्ठतः आमे देखिबा से को तांको सब दान दिया किंतु पदवी कौन कौन पाई आमे देखिबा पदवी आमे देखिबा समस्ते मोर सहित खल प्रथम तिमोथी तार 2 अध्याय 7 पद लेखा जाउछि सकाशे मु जणे प्रचारक सेथि सकाशे मु जणे प्रचारक प्रेरित पुणी विश्वास और सत्य संबंध रे विजाति मानकर जणे शिक्षक स्वरूप नियुक्त हेली मु सत्य कहूछि मिथ्या कहू नाही। हां तो इठी देखो आमे समस्त भल लख पाउल किए मु जणे प्रचारक मु जणे प्रेरित आ मु जणे शिक्षक से कौन कले कहले तार अर्थ से अन्यटा अछंती कि नहीं सेटा आमे निजे चिंता करबा को हबो। आमे आउर थरे पढिबा द्वितीय तिमोथी तार 1 अध्याय 11 पद द्वितीय तिमोथी 1:11 सही सुसमाचार मु जणे प्रचारक प्रेरित और शिक्षक स्वरूप नियुक्त होइछि। एटा नियुक्ति दान भलो समस्त सुन एटा नियुक्ति दान जो नियुक्ति हम देखुछु माने अपॉइंट कले नियुक्ति कले तो ए जो जेते बेले प्रभु स्वर्ग को गले तांको दुईटा विषय दियाला मंडली और पवित्र आत्मा जब पवित्र आत्मा वृष्टि हैला सही समय रे एगुडा को दिया हला किए प्रेरित हबो किए भाववादी हबो किए प्रचारक हबो किए पालक और शिक्षक हबो एटा दिया हला। तो करंथ्य को जेतो लेखा होची से तीनटा पद को एक करछन तीनटा जो गोटे हला प्रेरित आ गोटे हला भाववादी आ गोटे हला शिक्षक किंतु जेते बेले से चिठी तिमोथी के लिखुछंती आउरी से कहउछंती मु किए प्रेरित तापरे मु किए प्रचारक मु किए शिक्षक तो आमे सेठी देखुछु से किए हाँ एबे आउ एफिसियो 3 अध्याय को आसो एफिसियो 3 एफिसियो 3 समस्ते तीन पढ़िबा धीरे पढ़ 3 रु पढ़िबा अर्थात प्रत्यादेश द्वारा सही निगूढ़ तत्व मते ज्ञात करा गला जेपरी मु पूर्वे संक्षिप्त भावरे लेखि अछि पढ़ जाओ ताहा पढ़ी ख्रीष्टंको निगूढ़ तत्वरे मोर ज्ञानर परिचय पाई पारो सही निगूढ़ तत्व एबे आत्मांको द्वारा ताहांको पवित्र प्रेरित और भाववादी मानंको निकटरे जेपरी प्रकाशित होई अछि पूर्व कालर मनुष्य संतान मानंको निकटरे सही परि प्रकाशित होई नथिला अर्थात सुसमाचार द्वारा ख्रीष्ट जीशुंको ठारे विजाति माने मध्य अंशाधिकारी एक शरीरर अंग प्रत्यंग और प्रतिज्ञार सहभागी अटंती ईश्वरंको कार्य साधक शक्ति अनुसारे मते प्रदत्त ताहांको अनुग्रहर दान प्रमाणे सही सुसमाचारर मु जणे सेवक हेली समस्त सेठी थाओ एटी हम कोन देखुछु एठी हमें जा देखुछु जे 3 पद अनुसारे जे प्रभु तांकु प्रत्यादेश द्वारा प्रकाशन द्वारा कौन कले निगूढ़ तत्व ज्ञात कराइले आउ जो निगूढ़ तत्व से
प्रकाश कले चारिपद अनुसार तांकर ज्ञान जना पड़ुछि आ एई निगूढ़ तत्व आत्मा द्वारा क्या प्रकाश करागला प्रेरित और भाववादी निकट प्रकाशित होइछि। तो प्रथम रे प्रेरित द्वितीय रे भाववादी ए दुईटा मन रखिबो। प्रेरित और भाववादी माने किए जो माने ईश्वर ठारू आत्मा द्वारा प्रकाशन पाइले जो प्रकाशन आ पूर्व का दिया जाय नथिला एई प्रकाशन केही पाई नथिले एडा मन रखिबो। प्रेरित और भाववादी जो प्रकाशन पाइले सेही प्रकाशन आउ केही पाई नाहंती आउ जो माने प्रकाशन पाइले से माने लेखिले। प्रेरित और भाववादी माने जो प्रकाशन पाइले सेटा लेखिले से माने जेंती आमे देखो जे पाउल आ गोटे विषय कहती आमे देखिबा प्रेरित तार 13:1 प्रेरित तार 13:1 आमे देखो सेते बेले आंतिख्यास्त मंडली रे बर्नबा और सिमियन जाको निगर बोली कहती कुरिनिय लुकियो सामंत राजा हेरोदଙ୍କ सहपालित मनहेम और साउल एहीपरि भाववादी शिक्षक माने थिले। तो आंतियोख्या मंडली रे किए थिले भाववादी शिक्षक माने थिले। पाउल किए एठी अछंती प्रेरित अछंती आ पाउल किए भाववादी शिक्षक पाउल किए जणे प्रचारक। तो पाउल ठारे ऑलमोस्ट कौन थिला सबु दान थिला निजुक्ति दान तांको पाखरे थिला आ गोटे कौन पालक से पालक थिले कि नाई। तो आमे कौन देखुछु एठी आमे देखुछु समस्ते भल भाव शुण एठी आमे देखुछु जे प्रेरित भाववादी माने हेले श्रेष्ठ पदवी निजुक्ति भितर प्रेरित भाववादी माने श्रेष्ठ थिले जो मान को प्रकाशन मिलिला जो माने प्रकाशन पाइले। भाववादी को कौन करा जाए प्रकाशन दे प्रेरित बोली पुरातन नियम रे पदवी नथिला। पुरातन नियम रे आमे देखू 3टा पदवी श्रेष्ठ पदवी गोटे हला जाजक आ गोटे हला भाववादी आ गोटे हला राजा। तो ये जो पदवी गुड़ाक थिला पुरातन नियम रे किंतु नूतन नियम रे आमे देखु पदवी कौन जे आमे स्पष्ट भाव जो देखू प्रेरित भाववादी प्रचारक पालक शिक्षक गोटे पदवी जेतु सिठी कहा कहा को लेखा ना हम एटा देखि सारिछु माने जदि शिक्षक लेखा हला आमे प्रेरित 13:1 अनुसार शिक्षक तार अर्थ से पालक भी थिले आ से पालकीय काम करिसंती जेंती आमे तिमोथी को देखुछु से जत्न नउछंती तीतस को जत्न नउछंती और अनेक लोक अछंती आमे शेष अध्याय गुड़ाकर देखो रोमियो तार 16 अध्याय शेष रे प्रथम कोरिन्थियो 16 सबु सी ना गुड़ाक बेसी लेखंते आ ना लेखि थिवर आमे जानू से कोन पालक भाव रे समस्त को जानी थिले। पालक भाव रे कोन मोर मेष को मु जाने नाम धरी जाने नाम उल्लेख करी प्रार्थना करे तेणु से प्रेरित थिले भाववादी थिले प्रचारक थिले शिक्षक थिले अर्थात पालक भी थिले। प्रेरित भाववादी को कौन करागला प्रकाशन दियागला जो प्रकाशन केही पाई नथिले सेही प्रकाशन एबे आमे देखिबा जेहेतु से प्रकाशन पाइले प्रेरित भाववादी छड़ा पालक प्रचारक शिक्षक से माने पाई नांती किंतु प्रेरित भाववादी से माने प्रकाशन पाइले आ जेहेतु प्रकाशन पाइले से मान को कौन कुआ जाए 2 अध्याय तार 20 पदरे 2 अध्याय एफिसियो 2 तार 20 रे तुम माने प्रेरित और भाववादी मानक भित्तिमूल उपरे निर्मित होइछ। तो एई प्रेरित भाववादी माने जेहेतु प्रकाशन पाइले तांको छड़ा केही पाई नांती सेथि पाई से माने किए भित्तिमूल एई प्रेरित एई भाववादी माने भित्तिमूल अन्य माने आउ केही नाहांती
भल बुझा चेष्टा कर ना मत प्रश्न पचार आउ थे ये जो प्रेरित भाववादी माने जो भित्तिमूल हो गले से भित्तिमूल को आउ के हटाई पार ना थरे भित्तिमूल हो गले आउ के भित्तिमूल हो पार ना आउ से भित्तिमूल लिखा जाउची ख्रीष्ट जीशु स्वयं से कणर प्रधान प्रस्तर तो जो भित्तिमूल अच्छी से माने ख्रीष्ट होचंती प्रधान तो ख्रीष्ट आ सेठी प्रेरित भाववादी माने एमाने कौन हेले फाउंडेशन ही गले आ एमाने हेले मूल माने मूलदुआ एमाने भित्तिमूल आमे देखिबा परे काको प्रेरित को आजिवो काको भाववादी को आजिवो किंतु एटा मने रखो जे से माने कोन थिले भित्तिमूल हेले से माने प्रधान प्रस्तर ही नांती किंतु भित्तिमूल हेले कोणर प्रधान प्रस्तर जोटा आमे देखुचो कर्नेस्टोन जोटा को जाउची तो सेटा कौन करे पूरा घर को धरी रखे मंडली को धरी रखे तेणु आमे एबे चिंता करवा खाबो जेहेतु एटा लेखा गला कौन लेखा गला कौन लेखा गला जे से माने भित्तिमूल हो गले आउरी केही सेंती भित्तिमूल हो पारबे नाही आउरी सेंती केही प्रकाशन पाई पारबे नाही जेतिकी प्रकाशन देवा कथा प्रभु बाइबल रे देई देले काकू देले प्रेरित भाववादी मान को देले आ से माने भित्तिमूल हो गले आ जेहेतु भित्तिमूल हो गले आउरी तापरे आउरी केही प्रेरित भाववादी ही पारिबे नाही आ भित्तिमूल स्वरूप प्रेरित भाववादी आ केही नाहांती ओके एबे एटा बुझवा पई आमे देखिबा सर आप थोड़ा टिके क्लियर करो ओके तो प्रेरित और भाववादी प्रथम रे प्रेरित द्वितीय रे भाववादी एमाने प्रथम और द्वितीय आ प्रथम और द्वितीय व्यक्ति से माने को प्रभु कौन कले जोटा अनादि काल गुप्त होता सेटा से प्रकाशन देले आ से गोटे प्रकाशन सबुठु बड़ प्रकाशन अन्य प्रकाशन ठारू सेटा मु परे कहबे केते लोग जानिबे थिबो किंतु से गोटे प्रकाशन द्वारा ए माने सबु भाववादी ठार भिन्न हो गले जदि बा से भाववादी माने कही थिले किंतु सेटा व्यक्त ही नथिला प्रकाशित ही नथिला का भा एपड़ सेपड़ सेटा होउथिला किंतु जो प्रकाशन से माने पाइले प्रेरित भाववादी माने से प्रकाशन आउ कई पाई नांती जेहेतु से माने से प्रकाशन पाइले केवल से माने ही पाइले तो से माने कौन हेले भित्तिमूल हेले आउ कणर प्रधान प्रस्तर किए हेले यीशु हेले तो यीशु ख्रीष्ट को आउ भित्तिमूल अनुसार एबे हमें देखबा खबो आउरी सेमती के भाववादी और प्रेरित ही पारिबे नाही जेहेतु भित्तिमूल रो प्रेरित भाववादी मान काम सरीगला प्रेरित भाववादी माने जेतिकी काम करबा था से माने करिदेले तो एबे आउ के प्रेरित भाववादी मान हेबे नाही काहे के एबे और हमको प्रकाशन दरकार नाही जो प्रकाशन दरकार थिला बाइबल रे लिखाई जाईछि एबे भी जदि कहबो बाइबल अनुसार ही कहबो तेणु से मानकर प्रकाशन रो ए माने बे प्रकाश करिवे तेणु ए माने आ प्रेरित भाववादी ही पारिबे नै यीशु ख्रीष्ट तो हम देखलु जहन 1:8 अनुसार से प्रकाशित ईश्वर को प्रकाशित कर देले से प्रकाशित ही गले से देखा गले देहवंत हेले प्रकाशित ही गले से तो से प्रकाशनटा भिन्न प्रकाशन से प्रकाशन भिन्न प्रकाशन सेटा टिक बेसी चिंता करबा नै तो अनेक विषय प्रकाशित होईछि किंतु एटा गोटे मौलिक विषय जोड़ा से प्रकाशन कराहला तेणु एठी आमे जा देखुछु जा देखिलु जे से माने कोन भित्तिमूल तेबे एबे आ गोटे बाहरी करी भित्तिमूल ही पारबो कि प्रेरित गोटे एबे गोटे भाववादी बाहरी करी प्रेरित माने ही पारबो कि तो से माने ही गले भित्तिमूल ही गले सेटा घर तैयारी ही गला मंडली ही गला एबे
केते प्रकार प्रेरित अछंती मु संक्षिप्त भाव में कहि दूची जानि पारबो हैला समस्त आस प्रेरित एक अध्याय को समस्त आस प्रेरित एक अध्याय को एक अध्याय एक पदर लेखा हैला हे थियोपिल जो दिन यीशु अपना मनोनीत प्रेरित माननकु एटा मन रख मनोनीत प्रेरित समस्त भल भाव शुण एटा गोटे हला गोटे कैटेगरी एटा गोटे श्रेणी मनोनीत प्रेरित हला मनोनीत प्रेरित काकु कुआ जीवो आमे 3 पद पढ़िबा से मध्य अपना दुख भोग उतारे अनेक प्रमाण द्वारा सेमानक निकटरे निजकु सजीव देखाइले एटा मन रखिबो जे जेते लोक यीशुंकर मृत्यु परे यीशु को सजीव देखिले पुनरुत्थित देखिले सेई माने ही प्रेरित सेमान को ही मनोनीत प्रेरित बोली कुआ जीवो भल भाबे सुन खसिबा नाइट्रो एमान की प्रेरित कुआ जाए मनोनीत प्रेरित एमाने संख्या अनुसार केते हां संख्या अनुसार केते हमें एटी तो 11 अछंती ना एटी 11 अछंती कि ना एबे बुझे लगने 11 अछि एटी एबे 11 अछन से माने हाँ सर तो एबे आमे आ गोटे पद देखिबा मु छाड़ दूची मझीटा एक अध्याय सेटा मन एबे 24 पद पढ़िबा एक अध्याय 24 पद हे सर्वजामी प्रभु जिहुदा स्वस्थान को जीवा निमंते एई जो सेवा और प्रेरित पदरु पतित होई अछि एटा हला पतित प्रेरित भल करी मन रखबो एटा हला पतित प्रेरित गोटे हला मनोनीत प्रेरित आ गोटे हला पतित प्रेरित ओडिया बाइबल बहुत सुंदर भल करी मन रखबा पई हबो एटा द्वितीय विषय प्रथम हेले मनोनीत 11 जन तापर हम देखछु कोन तापर के जन हां जणे पतित तापरे आमाने देखिबा 26 पद लेखा जाउची आउ से माने सेई 2 जनक निमंते गुली बांट कले पुणी मथयଙ୍କ नाम रे गुली उठिला सेथिरे से एकादश प्रेरित सहित गणित हेले एटा हला गणित प्रेरित हेलो एटा कोन गणित प्रेरित मनोनीत पतित आउ गणित एकादश सहित से गणित हेले किंतु से माने कोन सीधा सड़क यीशु ख्रीष्ट द्वारा कौन हेले मनोनीत हेले ए माने कौन कले गुली बांट द्वारा को कौन कले सेठी जो प्रार्थना करा हला 24 पदरे हे सर्वजंत प्रभु सर्वांतर्यामी प्रभु तार अर्थ कौन जे प्रभु तुम्हें जानिछ सेतिमा तुमने प्रार्थना करूछु आ गुली बांट करूछु एटा तमे कौन करो जन को तमे पसंद करो आसन गुली बांट कर देले कंफ्यूज मन करो तो 2 जन अछंती जन को से माने पसंद करूछंती जेतो यीशु ख्रीष्ट प्रेरित मन कले सेतो से कंफ्यूज ही नांती समस्त जानिथिले समस्त दुर्बलता जानिथिले इस्कारित युदा जानिथिले मनोनीत कला बेले सेथि पई से प्रेरित पदर कोन हला पतित हला एकादश मनोनीत हेले आउ आमे देखुछु इडी मथय कोन हला से गणित हला बुझी हला एबे आमे आउ दुईटा देखिबा आउ दुईटा बाइबल कोन कहउची फिलिपियो तार 2 अध्याय 25 पद 2 अध्याय 25 पद 25 किंतु मो मोहर भ्राता सहकर्मी
ସେନା ଓ ମୋହର ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନେ କଣ? ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରେରଣ କଲା, ସେ ବି ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ। ଏଇଟା ଭଲ କରି ମନେ ରଖିବ। ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପଠାଇଲା, ଏପଫ୍ରାଦିତକୁ ପଠାଇଲା ପାଉଲଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ, ସେ ପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସଜୀବ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ବାଇବଲ ଦେଖିବ, ଏଠି ଆପୋସ୍ତଲ ବୋଲି ଲେଖା ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 23 ପଦ। ତିତସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କେହି ପଚାରେ, ସେ ମୋହର ସହଭାଗୀ ଓ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ କିଏ ବା ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରେ, ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ? ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ। ସିଧା ଯୀଶୁ ପଠାଇବା, ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ସିଧାସଳଖ ଯୀଶୁ ପଠାଇବା 12 ଜଣ ପଠାଇଥିଲେ, ତାପରେ 70 ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 12 ଜଣ ସେମାନେ କଣ? ମନୋନୀତ ଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ ଜଣେ ଖସିଗଲା, ସେ ପତିତ ହେଲା। ଆଉ ଜଣକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଗଣିତ କଲେ। ଏଟା ମନେ ରଖ, ଗଣିତ କଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ଆମେ 3ଟା ଦେଖିଲୁ, ମନୋନୀତ, ପତିତ, ଗଣିତ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ। ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଠାଇ ଦେଲେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରେରିତ ଦେଖିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। କାରଣ ଏହିପରି ଲୋକେ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ଓ ଶଠ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଏମାନଙ୍କୁ କି ମାନେ କଣ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ବେଶ ଧରନ୍ତି। ଏମାନେ ଆଉ ବେଶ ଧରିକରି ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଲା 14 ପଦରେ, ଏଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ ଯେ ଶୈତାନ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ୍ତିମୟ ଦୂତର ବେଶ ଧାରଣ କରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣେ, ଶୈତାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୀପ୍ତି ପରେ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧାର, ସେମିତି ଏମାନେ ପ୍ରେରିତ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡ। ହ୍ୟାଲୋ, ବୁଝି ହଉଛି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ କି? ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ? ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭାବବାଦୀ। ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭାବବାଦୀ, ନାଇଁ 11 ଜଣ କହୁନି, ଭିତ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭାବବାଦୀ 11 ନାହିଁ, 12 ଜଣ ହିଁ। 12ଟା ମୁଁ କହିବି, ସେଟା 12ଟା ମୁଁ କହିବି। 12ଟା କିଏ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିଲ ତ ମନୋନୀତ କିଏ, ପତିତ କିଏ, ଗଣିତ କିଏ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାପରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ ଆଉ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରେରିତ, ଶୈତାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରେରିତ, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିଲେ ଶୈତାନ ପଠାଏ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢବା ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ। ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2 ପଦ। ପ୍ରକାଶିତ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ। ସେ ଏହା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ତୁମର କର୍ମ, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜାଣୁ, ପୁଣି ତୁମେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ସହି ନ ପାର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ଅଛ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ କଣ? ଯେ ସେମାନେ, ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିଥିଲା କିଏ ପ୍ରେରିତ କିଏ ପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ।
ସେହି ସମୟରେ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ପ୍ରେରିତ। ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଦାବି କରୁଥିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ମୁଁ ପ୍ରେରିତ, ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଜହନ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲା ଭାବରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଣ ଥିଲା, ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠି ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ, ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଜାଣିଗଲେ। ସେମାନେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ଅଛ। ଭଲ କରି ମନେ ରଖ। ଏସବୁ ପଦ ଏଠି ମୁଁ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାନ ଭାଇ ମାନେ ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢାଇଲା ପରି ବୁଝାଉଥିବେ ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଥିବେ କହିବେ କେତେ ଲୋକ। ତ ମୁଁ ସେମିତିଆ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ବୁଝାଉଛି। ସବୁ ପଦ ମନେ ରଖିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାର। ମୁଁ ଯଦି ସ୍ପିଡରେ କହିଦେଇ ପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ନ ବୁଝିଲେ ମୋର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ।